الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن نؤمن لك حتى
أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم حضرات محترم پیارے بھائیوں بزرگوں دوستوں پردے اندر بیٹھ کے سننے والی معززات موقرات اسلامی ماؤں اسلامی بہنوں اللہ پاک سڑا سب دا جمعۃ المبارک دے فریضے دی ادائیگی واسطے اپنے گھر اندر حاضر ہونا اللہ قبول و منظور فرمائے۔ ماہ ربیع الاول دی آمد ہے اور اس مہینے کے اندر سیرت النبی دے مضامین اکثر مقامات دے بلکہ ہر جگہ تے ہی بیان ہوتے ہیں، کدی حسن مصطفیٰ، کدی سیرت مصطفیٰ، کدی اخلاق مصطفیٰ، کدی سیرت کا کوئی پہلو، کدی سیرت کا کوئی پہلو۔ اور ایک بات یاد رکھنا کہ سیرت صرف ربیع الاول اندر ہی بیان نہیں ہونی چاہیے، پورا سال الحمدللہ سیرت سے بیان کرنے ہیں۔ کبھی اللہ کے نبی کی نماز بیان کرنے ہیں، یہ بھی سیرت نبی ہے۔ کبھی اللہ کے نبی نے جہاد کا تذکرہ ہوتا ہے، یہ بھی سیرت نبی ہے۔ کبھی اللہ کے پیارے پیغمبر کا اپنی بیویاں نال حسن سلوک، یہ بھی سیرت نبی کا حصہ۔ یعنی تمام اسلام میں جو مضامین بیان کرتے جاتے ہیں وہ سیرت النبی کے حوالے نال ہی بیان ہوتے ہیں، لیکن آج جو بیان کرنا ہے ابتدا کے اندر آج سیرت کے عنوان کے نال پہلا خود عرض ہوئے گا اور پھر سلسلہ چلتا رہے گا، مختلف مضامین بیان ہوتے رہیں گے سیرت انشاءاللہ۔ اللہ پاک میرے بھی زندگی عطا فرمائے، اللہ تمہاری بھی زندگی تندرستی نصیب فرمائے، انشاءاللہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ آج جو بیان کرنا مقصود ہے سیرت النبی کے حوالے نال جو ٹاپک میں عرض کرنا ہے وہ ہے معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ معجزہ ادا کیا مطلب ہے، ادا کیا مفہوم ہے؟ معجزہ کہتے ہیں عاجز کر دینے والی چیز، معجزے کا مطلب ہے عاجز کر دینے والی۔ کیا مطلب؟ کہ جس چیز کو عقل تسلیم نہ کرے، جتھے انسانی عقل انسانی فہم جواب دے دے، اتھوں معجزہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ہے معجزہ۔ اور ابتدا کے اندر ایک بات اور بھی یاد رکھنا کہ معجزے اوپر ایمان لیانا ضروری ہے۔ جیڑا اللہ کے نبی دے کسی بھی معجزے کا انکار کرے ورنہ ایماندار نہیں ہو سکتا۔ معجزہ قابل ایمان ہے، یہ اوپر ایمان لیانا ضروری ہے، لیکن معجزہ قابل عمل نہیں جے، معجزہ قابل عمل نہیں۔ کیا مطلب؟ معجزات اکثر اسی سننے علماء دے بولو پڑھتے بھی ہو
کتاباں دے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکتی ہوئی ہڈیاں کے اندر اپنا لباب پہن کے آئے. آپ نے ایک معجزہ بڑا مشہور، ان کوئی بندہ جا کے اپنے گھر اندر پکتی ہڈیاں اندر لباب سن دوے پھینک دوے کہ جی میں جمعہ سن کے آیا کہ حضور نے کام کیا، وہ پھر چھٹر ہی کھائے گا نہ گھروں گالا ہی کھائے گا. یہ معجزات قابل عمل نہیں، قابل ایمان ہے. اللہ کے نبی کے معجزوں پر ایمان لینا ضروری ہے. جڑا حضرت کے معجزات کا منکر ہے بندہ ایماندار نہیں. اور اللہ کریم نے اپنے انبیاء کرام کو مختلف معجزات عطا فرمائے سن. اس تو پہلے اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے، قرآن و حدیث کے دلائل جو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ نے ایک نبی حضرت صالح علیہ السلام انہوں نے اللہ نے معجزہ عطا فرمایا کہ ایک اونٹنی پتھر دے وچوں بواب بچے تے اللہ نے پیدا فرمائی. یہ معجزہ اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام دا. اور یہ بات ضرور یاد رکھنا، ایمان دی بات ہے، عقیدے دی بات ہے کہ معجزے دے اندر کیا چیز ہے. معجزہ نبی دا ہوندا ہے، یہ دے اندر طاقت اور قدرت میرے اللہ دی کار فرما ہوندی ہے. اللہ کے نبی اپنی مرضی نال کوئی معجزہ رونما نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے حکم نال ہی معجزات رونما ہوندے نے. یہ اللہ کریم دی قدرت اور اللہ دی طاقت کہ پتھر دے وچوں بچے سمیت اللہ نے اونٹنی کو پیدا فرمایا. یہ معجزہ اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام دا معجزہ نبی دا طاقت اور قدرت میرے اللہ دی کار فرما ہوئی. ایک اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ نے مختلف معجزات عطا فرمائے. جانتے ہو سنتے علماء دے کرو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی کو زمین تے پھینک دیں کبھی وہ اژدہا بن جاتی ہے. ایک معجزہ نبی موسیٰ علیہ السلام دا طاقت اور قدرت میرے اللہ دی ہے. اللہ اکبر. آج کوئی لاٹھی پھینکے تو سامنے اژدہا نہیں بن سکتی. ایک قدرت نال یہ سارے کام ہوندے نے. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی لاٹھی دریا دے مارن تے 12 سڑکاں بن جان، 12 روڈ بن جان. یہ بھی معجزہ اللہ نے نبی موسیٰ علیہ السلام دا. کبھی اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی کو پتھر تے مارن تے 12 چشمے جاری ہو جان. اللہ اکبر. کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا دایاں ہاتھ اپنی بغل اندر ڈالن، اس طرح رکھ کے باہر نکالن تے سورج واگوں چمکتا نظر آ رہا ہوئے. یہ بھی معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا. پھر اللہ نے ایک اور نبی اپنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بڑے پیارے نبی اللہ نے انہوں کو بھی معجزات عطا فرمائے. کیسے معجزات کہ پرندے دی مٹی کا ایک پرندہ بنا کے وہ اندر پھونک مارتے سب پرندہ اڑنا شروع ہو جاتا سی. اللہ اکبر. اگر کوئی پیدائشی نبینا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے کول آندا، اللہ دے پیارے نبی اودی اکھاں تے ہاتھ رکھ کے پھیر دے تے اللہ اکھاں دی بینائی نصیب فرما دیندے. اگر کوئی پیدائشی کوڑا انہاں دے کول آندا، اودے جسم تے ہاتھ پھیر دے اللہ کوڑ دور فرما دیندے. کبھی کسی مردے دے کول کھڑے ہو کے کہندے کن باذن اللہ، مردہ کھڑا ہو جاتا، اٹھ کے بیٹھ جاتا. یہ معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے. لیکن سارے معجزات ایک طرف، لیکن اللہ دے پیارے نبی دے معجزات سب معجزات نالوں اعلیٰ. اللہ اکبر. اور کسی اہل دل نے بڑی پیاری بات کی تھی، کہنے نے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری. آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری. ابتدا کے اندر جو اللہ کا قرآن پڑھیا، کفار مکہ نے اللہ کے نبی
علیہ السلام کو معجزات دا مطالبہ کیتا کہنے لگے حضرت جناب اسی تہاڈے تے اس وقت تک ایمان نہ لے آواں گے جدوں تک سانو معجزات نہ دکھا دیو کیسے معجزات کہنے لگے کہ ساڈی اکھاں دے سامنے چند دو ٹکڑے ہو جانا چاہیے اللہ نے یہ بھی معجزات نے نبی دے ہتھوں رونما فرما دیتا اللہ اکبر کہنے لگے یہ بھی اسی دیکھنا چاہتے ہیں کہ ساڈی اکھاں دے سامنے تو آسماناں تے چڑھ جاوے اوتھوں کتاب لے کے آوے ایک اور اسی بات کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ بھی تیرے نال آوے اللہ دے فرشتے بھی تیرے نال آون یہ آ کے کہن کہ واقعی یہ ساڈا سچا نبی ہے پھر اسی تیرے تے ایمان لے آواں گے ادھر سے کہ مختلف باتاں دا مطالبہ کیتا ساریاں باتاں دے جواب دے اندر اللہ کریم نے ایک جامع بات اپنے نبی کو ارشاد فرمائی میرے نبی جی اپنی زبان نبوت جو اعلان فرما دیو کہ قل سبحان ربی میرا رب پاک ہے اللہ پاک ہے کیا مطلب کہ سارے کام اللہ کر سکتا ہے اللہ دی قدرت ہے اللہ تہاڈے سارے مطالبے پورے فرما سکتا ہے اللہ کسی چیز تو عاجز نہیں اللہ کو کوئی چیز اللہ کے کوئی چیز مشکل نہیں سبحان ربی میرا رب پاک ہے آگے فرمایا هل كنت الا بشرا رسولا میں تے اللہ دا ایک بندہ ہاں اللہ دا رسول ہاں کیا مطلب معجزہ رونما ہوندا ہے جدوں میرے اللہ دا ارادہ ہوئے جدوں اللہ چاہو تو معجزات رونما ہو جاتے ہیں سبحان اللہ سننا ذرا معجزات نبی معجزات رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس بیان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما اللہ دے پیارے پیغمبر دے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ اکبر اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش نے ایک مجمع اندر تبلیغ فرمائی قریش نے ایک گروہ تبلیغ فرمانا شروع کی تھی ابو جہل بڑا غصہ چڑھیا ابو جہل بڑا ہی غصے اندر لال پیلا ہو رہا ہے کہ محمد نے کی کم بڑھیا ہویا جس چوک اندر دیکھتا ہے کہ چار بندے اکٹھے ہوئے اوتھے نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے اوتھے تبلیغ کرنا شروع کر دیتا ہے یہ کہنا ہے کل میں ایسا پتھر لے کے آواں گا وزنی پتھر اتنا بھاری پتھر لے کے آواں گا جنہیں محمد اٹھا نہ سکے گا صلی اللہ علیہ وسلم اور میں یہ سر دے اوپر ایک پتھر مار کے یہ کام تمام کر دیاں گا استغفر اللہ اتنا گندا منصوبہ بنایا ابو جہل نے کتنا ظالم بے ایمان سی ہر وقت اللہ نے نبی علیہ السلام کے خلاف گندے منصوبے بناتا رہنا گندیاں سوچتا رہنا اگلا دن آیا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم پاک کے اندر نماز ادا فرما رہے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا سر مبارک سجدے اندر رکھا ہوا اتنا بڑا وزنی پتھر لے کے آیا اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام دا سر کچلنا دا ارادے دے نال اللہ دے نبی علیہ السلام نو ختم کرنے واسطے آ رہا ہے جو قریب آیا اچانک پیچھے ہٹ جاتا ہے الٹے قدمی پیچھے ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ ہاتھ وچوں یہ پتھر زمین تے گر گیا یہ ہکا بکا ادھر رنگ پک ہویا پریشان ہویا تے کمبی جا رہا ہے ادھر رنگ اڑیا ہویا تے کمبی جا رہا ہے لوگ جڑے تماشا دیکھنے واسطے آئے ہوئے سن یہ سارے حیران ہو گئے پتہ نہیں ابو جہل نو کی ہو گیا ہے چنگا بھلا آندا یہ کمبی جا رہا ہے یہ ہاتھوں پتھر نیچے گر
सलाम दी जान दा रखवाला, दुश्मना को बचाने वाला अल्लाह करीम का जो वादा शरीफ के वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। मेरे नबी जी मैं तुहानू इन्हां ज़ालिमां कोलों बचा के रखांगा, ये तुहाडी जान दे दुश्मन जो बने होए मैं तुहानू इन्हां कोलों बचा के रखांगा। अगली बात सुनिया जे, अराश बस्ती दे विचों एक आदमी जनाब मक्के अंदर आया, ऊंट फरोख्त करने वाला, ऊंट बेचने वाला बंदा मक्के अंदर आया ऊंट बेचने वास्ते। अबू जहल ने ओदे कोलों एक ऊंट खरीद लिया, ऊंट को ले लिया ते कहने लगा कि तेनू परसों पैसे देंगा या कल पैसे देंगा, आज मेरे कोल पैसे नहीं। उन्होंने कहा चलो कोई गल नहीं, सरदार बंदा है ते आज नहीं ते कल पैसे दे देगा। ठीक है जनाब, उन्होंने स्टे किया, एक दिन रहा या 2 दिन रहा मक्के के अंदर। अपने वादे के मुताबिक जरा टाइम अबू जहल ने उन्हें दिता सी पैसे की अदायगी वास्ते, एक गया पैसे लैन अबू जहल दे कोल, कहने लगा अबू जहल मेरे पैसे दे गया, मैं वापस जाना अपने इलाके के अंदर। कहता केड़े पैसे, केड़े पैसे? मुसलमानों जरा तुसी भी गौर करिया जे, किसी को उधार ले लो ना तो वापस टाइम पे दे देना चाहिए। ये ना होवे कि अगला पैसे लैन आवे तो तुसी आकड़ो केड़े पैसे, जा ले जाने ते ले ला, वो कौड़ी हो बेचारी हो खाना, जा ले जाने ते ले ला। इंज ना करया करो, क़यामत को बड़ी सख्त कुछ होएगी। कर्जा माफ नहीं जे होना, कर्ज माफ नहीं जे होना। अल्लाह के प्यारे नबी ने ते मखलूक का जनाजा ना पढ़ाया, अल्लाह अकबर, बहुत सबक पढ़ी जे। अगर किसी को कोई जरूरत के तहत पैसे ले ले कर्जा चढ़िया होया, अल्लाह को दुआ करो और जनाब कोशिश करो कि अव्वलीन फुर्सत के अंदर इस कर्ज की अदायगी कर दी जाए, और दुआ भी करो कि अल्लाह कर्ज की अदायगी वास्ते आसानियां नसीब फरमा दे। कहने लगा केड़े पैसे, कोई पैसे नहीं देने मैं। ये बड़ा परेशान होया कि मैं एक मुसाफिर परदेसी बदरू आदमी हाँ, मैं जनाब पिंडा दुआता जो आया होया ते ये मुकामी बंदा है, थोड़ा नामी ग्रामी सरदार है ते मैं इहदा फड्डा पावां ते किते मैनू जनाब हालात खराब ना हो जान, किते मैनू थाई ना मार देवे। ये बड़ा परेशान थे जनाब, मैं आला कौला वेखदा कि मैं जावां ते जावां केड़े पासे। कुरैश ने एक मनसूबा ते साजिश बनाई, लोगों ने एक साजिश बनाई। वो कहने लगे ओए ओए व्यापारी आदमी इधर आदमी का परेशान है। कहने लगा परेशान ना होवा ते की करा, अबू जहल ने मेरे पैसे मार ले, मेरे कोलों ऊंट खरीदिया सी, पैसे अदा नहीं कर लिया। ये कुरैश कहने लगे अगर तू अपने पैसे चाहता है दिन के दिन पैसे तेरे मिल जान। ओ बंदा मुहम्मद नामी बंदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओ तेरे पैसे दिला देगा, जाओ देखो चला जा। ये बड़ा हैरान होया, चला गया। वो लोगों इन्होंने एक मंसूबा सी, गंदी साजिश सी कि अल्लाह के नबी अबू जहल के कोल जान के अबू जहल को पड़ेगा, लड़ाई होएगी, झगड़ा होएगा, तमाशा लगेगा तो जनाब मजा लवांगे सी देख के। इन्होंने ये साजिश, ये मंसूबा सी, लेकिन अल्लाह की कुदरत ऐसी है कि जनाब अबू जनाब ये बसरीदा बंदा बदू आदमी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल आया, आके कहता जनाब अबू जहल ने मेरे पैसे मार लेने, मेरे पैसे दिला दो। अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने अब्बास पकड़िया के चल चल अबू जहल दे घर। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जाके अबू जहल का दरवाजा खटखटाया है। जनाब दरवाजे के अंदरों पूछता है कौन दरवाजा खटखटाया है। अल्लाह के प्यारे पैगंबर फरमाते हैं मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जल्दी नाल बाहर निकला के पता नहीं की गल हुई, इन्हें दरवाजा खोलिया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं दस क्या कोई इस बंदे दे पैसे देने ने या नहीं देने। जनाब देख के हैरान हो गया, डरया डरया कहना जनाब देने ने, जनाब देने ने, मैं इनकारी ते नहीं, मैं जा लिया के दे। ये जल्दी नाल अंदर गया, जल्दी नाल गया, ये सारे पैसे गिन के लेके आया। कहना लो जनाब अपने पैसे। यानी हजरत का शुक्रिया अदा किया ते अपने इलाके और वापस चला गया। ये लोग जेड़े नाल आए हुए सन तमाशा देखने वास्ते, ये भी हैरान रह
بڑی جلدی تجھے پیسے ادا کر دیتے نے کہ تجھا نرم ہو گیا ابو جہل کہتا ہے تمہوں پتہ نہیں تمہوں وہ کچھ نظر نہیں آیا جو میں دیکھے آئے کہنا کہ تو کی دیکھے آئے کہنا کہ اس نبی دے سر دے قریب ادنا پیچھے ایک اونٹ سی بہت بڑا انہیں اپنا منہ کھولیا ہویا اللہ دی قسم ہے اگر میں انہیں پیسے ادا نہ کرتا اونٹ نے مینوں ہڑپ کر جانا سی اونٹ نے مینوں کھا جانا سی لہذا میں اپنی جان بچا دیا ہویا جلدی نالے دے پیسے ادا کر دیتے نے معجزات رسول معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے چلے جایا اللہ دے پیارے پیغمبر دی سیرت دے حوالے دے نال میں جو دلائل اکٹھے کر کے لایا معجزات رسول دے حوالے نال سنتے جایا جے ایمان تازہ ہوتا جائے اللہ دے نبی علیہ السلام نال محبت مزید بڑھتی چلی جائے حضرت نال پیار بڑھتا چلا جائے اللہ دا قرب نصیب ہوتا چلا جائے اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تے ایک جگہ تے میلہ لگیا ہویا لوگ دا میلے اندر مشغول نے اللہ دے پیارے پیغمبر نے دیکھیا کہ کافی لوگ اکٹھے ہوئے اللہ دے نبی اوتھے نماز فرمانے لگ گئے لوگاں نوں تبلیغ کرن لگ گئے ایتھے دا میلے دے اندر ایک نامی گرامی پہلوان رکانہ ادا نام ہے رکانہ آگے کہندا حضرت تہاڈی گل مینوں سمجھ اندر نہیں آ رہی میں عبرانی ہاں تسی عربی ہو تہاڈیاں گلاں میری سمجھ اندر نہیں آ رہی تسی کہہ کی رہے ہو اگر تسی مینوں اسلام اندر لیانا چاہتے ہو تے میرے نال مقابلہ کر لو میرے نال کشتی کر لو میرے نال کشتی کر لو بول پا لو اگر تسی مینوں گرا لیا تے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاواں گا اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے نے رکانہ نبی کبھی کشتیاں لڑتے نہیں آئے نبی کبھی مقابلے کرتے نہیں آئے مگر اگر اللہ نے تیری ہدایت ایسے طرح لکھی ہوئی ہے کہ میں تیرے نال مقابلہ کرنے واسطے بھی تیار ہوں وہ لوگوں کتنا ہمدرد نبی کتنا تبلیغ کا کوئی موقع بھی ضائع نہیں جان دیندے میں تیرے نال مقابلہ کرنے واسطے تیار ہوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس موقع تے ارشاد فرماتے ہیں کہ کبھی میں رکانہ والے دیکھا کبھی میں حضرت مسکراتے ہوئے چہرے والے دیکھا کہ میں رکانہ والے دیکھا کہ جناب سو دے قریب بندہ نامی گرامی پہلوان کا اکلا مقابلہ کرنے والا 100 پہلوان ایک پاسے کلا رکانہ ایک پاسے رستم زمان سمجھا جاتا سی بڑا نامی گرامی پہلوان انہیں جناب اپنا جانگیہ پہنیا جنہیں پہلوانہ نے اپنے ماحول بنایا ہوتا ہے کبھی گجرا والے جا کے دیکھ لو ہے اکھاڑیاں دے اندر اتنے جناب تیل مار کے پٹا دے ہاتھ مارتے ہیں جناب اپنا لوگ دکھانے نے انہیں جناب انہیں پٹا دے ہاتھ مارتا ہے جسم دے ہاتھ مارتا ہویا انہیں لافہ مارتا کرتا پھرتا نظر آتا ہے اللہ اکبر ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جی میں رکانہ دیا انہیں پڑکا ملے دیکھا لافہ ملے دیکھا میرا دل بجھ جاوے کہ پتہ نہیں کی بن جاوے جے میں حضرت مسکراتے ہوئے چہرے وال دیکھا میں آقا ابو بکر کی ہو گیا اللہ دے نبی نال اللہ دی مدد اللہ دی نصرت دے کیوں گھبرا گیا ہے جناب اللہ دے پیارے پیغمبر نو کہتا ہے رکانہ حضرت تیار کیوں نہیں ہوئے میں تیار ہوں تیار ہو نہ اسی نہ اپنی قمیص اتاری نہ جانگیہ پہنا نہ کوئی پہلوانہ والا ماحول بنایا اللہ دے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں رکانہ میں کشتی تے ضرور کر لواں مگر میں کبھی ننگے بدن نہیں ہویا سبحان اللہ اتنے حیادار نبی میرے پیارے پیغمبر میں کبھی ننگے بدن نہیں ہویا میں اسی طرح نہ کپڑے دے اندر تیرا مقابلہ کراں گا لیکن آ تو پھر دو ہاتھ ہو جان فرمایا ہو جان رکانہ آیا رکانہ سامنے آیا انہیں جناب اپنا گال لگانے لگ گئے اللہ دے پیارے نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک جگہ کیتا ہے ایک غریبی دے ہاتھ آیا ہے تے سسری وانگو اڑتا ہو جا کے گریا جناب دیکھتے اپنے آپ کو کہ مینوں ہو کی گیا ہے
ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਪੈਰ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੈਰ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਆ ਜਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫੇਰ ਆ ਜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਦਾ ਪੱਟਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दूसरी मरतबा अपना हाथ फिर अगे कीता, इन्हां पत्ते खुश्क पत्तियां नूं ढूंढदा होया दूर जाके गिरदा है। फिर उठिया कहना जी एक मौका और दे दियो। हजरत ने तीसरी मरतबा भेद करीब आया है। अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने अपना हाथ मुबारक अगे फरमाया है, फिर जनाब उठे जमीन ते गिर जाता है। उठ के कहता है हजरत पहले इतनी बात ते दसो, मैं रुस्तम ज़माना दुनिया दे बड़े बड़े पहलवान मेरा नाम सुन के कम जाते ने, मेरे मुकाबले अंदर आने तो कतराते ने, मगर मैं तुहाडे सामने जदों आना वा सुसरी वांगू उड़ के चला जाना वा। दसो ते सही तुहाडी दुनिया ताकतां कित्थों मिल गईयां ने। अल्लाह दे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते रुकाना मैं ते तेनू उस अल्लाह वाल बुलाना वा जिन्ने इतनियां ताकतां अता फरमाईयां ने। ये बोल कहता हजरत कलमा पढ़ाओ जल्दी अपना मुरीद बना लो। अल्लाह अकबर। मौजज़ाते रसूल मौजज़ाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह अकबर। अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खंदक खोद रहे ने, खंदक खोद रहे ने। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा भी नाल लगे हुए 1400-1500 दे करीब सहाबा दी जमात ते पैरों नंगे पेटों भूखे। अल्लाहु अकबर। ते इको जुबान ते तराना नहनुल लदीना बायऊ मुहम्मदा अलल जिहादी मा बक़ीना अबदा। असी ओ लोग जिन्हां ने अल्लाह दे नबी दे हाथ ते बैत कीती है जिहाद दे ऊपर, जदों तक असी जिंदा अल्लाह दे नबी दा साथ देते रहांगे। अल्लाह दे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम भी मोहब्बत अंदर आके जवाबन शेर इरशाद फरमाया अल्लाहुम्मा ला ईशा इल्ला ईशल आखिरा फग़फिर लिल अंसारी वल मुहाजिरा। अल्लाह जिंदगी तो सिर्फ आखिरत दी जिंदगी है, दुनिया दी जिंदगी ते आरज़ी है, दुनिया दी आसाइशां ते आरज़ी ने, आखिरत दी जिंदगी हमेशा रहने वाली। अल्लाह मेरे अंसार को भी मुआफ़ फरमा दे, अल्लाह मुहाजिरीन को भी मुआफ़ फरमा दे। अल्लाह दे नबी सहाबा का हौसला बढ़ा रहे ने, लेकिन भूख लगी हुई सहाबा नूं खान वास्ते चीज कोई ना, बस ईमानी कुव्वत ईमानी जज्बात ईमानी शौक दे नाल जिहाद दे शौक दे नाल लगे हुए ने। खंदक होती जा रही है। अल्लाह अकबर। इधर जनाब एक छोटी जितनी बच्ची अंसारिया औरत ने भेजी है अपनी बेटी छोटी जितनी थोड़ियां जितनियां खजूरा, कोई अग से खजूरा होंगियां या 3 किलो दे खजूर के करीब खजूरा होंगियां। ये आई जाके कहने लगी अल्लाह दे नबी जी ये मेरी अम्मी ने थोड़ियां जितनियां खजूरा भेजियां ने तुहाडे वास्ते, तुसी खजूरा खा लो कोई तवानाइयां बहाल हो जान। अल्लाह दे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी प्यारी चादर नीचे बिछाया। ओ प्यारी चादर जिन्हों अल्लाह या अय्युहल मुज़म्मिल कह, या अय्युहल मुद्दस्सिर कह, ये चादर जमीन पे बिछाया। हजरत ने चादर के ऊपर खजूरा फैला दिया ने। आप फरमाते हैं सहाबियों आ जाओ खजूरा खा लो तवानाइयां बहाल हो जान। उन 1400-1500 के करीब सहाबाए किराम आए खजूरा खाने वास्ते। अल्लाह के प्यारे पैगंबर के सामने देखा थोड़ियां जितनियां खजूरा, लेकिन अल्लाह ने बरकत ऐसी पैदा फरमा दी है। खजूरा सहाबा खाई जा रहे थे, लेकिन खजूरा खत्म नहीं हो रही, बल्कि मजीद बढ़ियां चलियां जा रही ने। खजूरा बजाय खत्म होते बल्कि
بڑھتیاں چلیاں جا رہی ہیں. صحابہ نے رج کے کھجوراں کھانیاں اور پانی پیتا اللہ کا شکریہ ادا کیتا. اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ایک کھجوراں اسی طرح پھر وہ دے کپڑے اندر وہ دے برتن اندر ڈال کے فرمایا بیٹی جاؤ اپنی اماں نو جا کے کھجوراں دے کھلایا جے. نالے کہا کہ محمد نے دعا دیتی ہے اللہ نے برکت پیدا کر دیتی ہے جاؤ کھجوراں کھاؤ. اللہ اکبر. ہائے کاش کہ اس دور اندر میں زندہ ہوندا تسی ہوندے اسی بھی وہ کھجور کھا کے وہ لذت چکھ دے. او کھجور جڑے اللہ دے نبی علیہ السلام دی دعا دی برکت نال اللہ برکتاں پہ گئیاں. دعا نال اللہ کھجوراں دا اللہ نے برکتاں تے فراوانیاں پیدا فرما دتیاں. اللہ اکبر. اے کھجوراں سبحان اللہ. لیکن ایک دو دن دا وقت نہیں سی, کافی دن لا کے خندق ہوتیاں ہویاں. صحابہ نو پھر بھوک لگی ہوئی تے بیٹا دے پتھر بنے ہوئے نے. صحابہ نے ایک پتھر بنیا ہویا. اللہ دے نبی علیہ السلام فرماتے نے صحابیو تسی ایک پتھر بنیا ہے تہاڈے نبی نے دو پتھر بنے ہوئے نے. یہ نہ سمجھیا جے کہ تسی روٹی نہیں کھادی تے تہاڈے نبی نے کھانا کھا رہا ہوئے گا. نہ نہ نہ, اگر تسی کھاؤ گے تے میں کھاواں گا, تسی پیو گے تے میں پیاں گا. سبحان اللہ. ایسا مرشد, ایسا رہبر تے ایسا رہنما, اپنے صحابہ دے اتنا خیال رکھنے والا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے منظر دیکھا کہ اللہ کے نبی بھوک نال بڑے نڈھال دو پتھر بنے ہوئے نے. صحابہ نے بھی بھوک دے نال خندق کھود رہے نے. جلدی نال اپنے گھر اندر گئے. اپنی بیوی نو کہنے لگے اللہ والی کھان واسطے کچھ ہے تے دس. اللہ کے نبی نو بڑی بھوک لگی ہوئی ہے. یہ کہتی ہے کہ اتنا چھوٹا جتنا بکری دا بچہ بنیا ہویا ہے اینو ذبح کر ایدا گوشت بنا میں ایدی مٹن کڑاہی بنانی ہاں. سبحان اللہ. مٹن کڑاہی بنانی ہاں, آٹا گھن کے روٹیاں پکانی ہاں. جا جا کے اللہ دے نبی علیہ السلام دے کن اندر جا کے کہیں کہ دو چار صحابہ نو نال لے آؤ تے کھانا کھا لو. حضرت جابر بن عبداللہ گئے اللہ دے نبی علیہ السلام دے کن اندر جا کے ہونے جانے عرض کرتے اللہ دے پیارے نبی میرے گھر تشریف لے آؤ. سبحان اللہ. او لوگوں صحابہ کتنے خوش قسمت سن, کتنے خوش نصیب سن. تہاڈے گھر تہاڈی مسجد دا خطیب جاوے کھانا کھانے واسطے بڑے خوش ہوندے ہو کہ ساڈا خطیب ساڈے گھر اندر آیا, ساڈا امام ساڈے گھر اندر آیا, میرا پیر میرے گھر اندر آیا. اللہ اکبر. چاہ چڑھ جاندے نے, خوشیاں مناندے ہو. لیکن صحابیوں میں تہاڈی عظمت تے تہاڈے مقدر تو قربان ہو جاواں. تہاڈے گھر دعوت کھان جان تے نبیاں دے امام جان. سبحان اللہ. تے نصیب دی بات, مقدر دی بات. کل اندر جا کے سیدہ حضرت دو چار صحابہ نال لے کے آ جاؤ تے کھانا کھا لو. اللہ دے نبی علیہ السلام نے کدال نو زمین تے رکھیا, بلند آواز نال اعلان کیتا صحابیو کدالاں رکھ دیو تے چلو جابر دے گھر کھانا کھان چلیے. جابر نے دعوت پکائی ہے. 1400-1500 صحابہ نے. اللہ اکبر. تصور اندر جا کے سوچنا کوئی شادی بیاہ کر رہے ہو بچے دا یا بچی دی کہ لاکھ ایک بندے 300 بندہ 250 300 یا 400 یا 500 بندہ انوائٹ کرتے ہو تے کتنی ایک دیگاں پکدیاں نے. جانتے ہو نا کہ 14-15 دیگاں تے لگدیاں نے گوشت دیاں, کوئی نہ 2-4 دیگاں چاولاں تے بھی لگدیاں ہونگیاں. کوفہ شوفہ ہے سارے لباس بات پورے کرتے ہو تے پھر بھی جناب ڈر ہوندا کہ روٹی تھوڑ نہ جاوے, کھانا تھوڑ نہ جاوے 200-400 بندے واسطے. لیکن اللہ کے نبی نے صحابہ کتنے نے 1400-1500 کے قریب صحابہ. کتنا بڑا جناب اجتماع ہوئے گا. صحابیوں چلو جابر دے گھر کھانا کھان چلیے. حضرت جابر فرمانے جب میں سنیا کہ اللہ کے نبی نے سارے صحابہ کا اعلان فرما دیتا ہے, پریشان ہو گئے کہ ایک 2-4 بندیاں دا کھانا ایک ہی بن گیا. دوڑے دوڑے اپنے گھر اندر جاندے نے, اپنی بیوی کو کہنے اللہ والے کام خراب ہو گیا ہے. اللہ کے نبی تے سارے صحابہ نال لے کے آ رہے نے. بیوی کہنے لگی اللہ
آئے پکتی ہنڈیا کے اندر اپنا لعاب ڈالیا بندے ہوئے آٹے کے اندر لعاب ڈالے آئے آپ فرماتے ہیں جابر دی بیوی روٹیاں پکائی جا جب تو کھانا بڑھائی جا سبحان اللہ تو پکائی جا تو بڑھائی جا 1400-1500 صحابہ نے رج کے کھانا کھاتا سبحان اللہ معجزات نبی معجزات رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور میں آخر دے بات لیا وعدہ تے مکن والیاں نہیں ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے لیکن اختصار نال وقت کی قلت دے پیش نظر یہ آخری بات سنیا دے اللہ دے پیارے نبی علیہ السلام دے ایک پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی اللہ دے پیارے پیغمبر دی ہر وقت خدمت کرنے والے ہمیشہ حضرت رہنے والے وہ لوگوں سب تو زیادہ حدیثاں حضرت ابو ہریرہ کو منقول نے انہاں کو مروی نے 5372 یا 74 حدیثاں دے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی امام المحدثین فرمایا کرتے سن کہ انصار کو تلاش کرنا ہوئے اپنے باغوں وچوں ملن گے مہاجرین اپنے کاروباراں تو ملن گے ابو ہریرہ نو لبنا ہوئے جناب دے قدماں چوں ملے گا ہر وقت حضور دے نال رہنے والے آپ کی ہر حدیث اور ہر بات کو نوٹ کرنے والے ایک دن ایسا ہوا کہ بھوک بڑی لگی ہوئی ہے کہ مسجد نبی دے اندر بھوک نال تڑپ رہے نے نڈھال ہوئے قریب تو حضرت ابو بکر صدیق کا گزر ہویا رضی اللہ تعالی ابو ہریرہ کہنے لگے پیارے ابو بکر ذرا ٹھہرے ہو ایک آیت مفہوم پہ سمجھا دے ہو وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا آیت مفہوم سمجھا دے ہو حضرت ابو بکر صدیق نے آیت مفہوم سمجھایا تے چلے گئے مفہوم سمجھایا ابو ہریرہ کا مطلب نہ سمجھ سکے کہ ابو ہریرہ کہنا کی چاہتے ہیں حضرت عمر آئے انہوں نے بھی مفہوم سمجھایا تے چلے گئے تھوڑی دیر گزری اللہ دے نبی علیہ السلام تشریف لے آئے حضرت اس آیت کا مفہوم تے سمجھا دے ہو اللہ دے نبی بہت بڑے ماہر نفسیات بھی سن اللہ دے پیارے نبی ابو ہریرہ دا چہرہ دیکھ کے پہچان گئے دل مسکران لگ گئے آپ فرما لگے ابو ہریرہ آیت دا مفہوم سمجھنا ہی کہ اپنا مطلب سمجھانا چاہنا ہے کی کہنا چاہنا ہے مجھے بھلا کیا پتا تو آیت دا مفہوم کیوں پوچھ رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ کی آنکھاں دل آنسو آ گئے اللہ دے نبی جی اگر کسی میرا مفہوم سمجھ گئے ہو تو واقعی میرے بھوک بڑی لگی ہوئی ہے اللہ دے پیارے نبی علیہ السلام فرمانے ابو ہریرہ بیٹھو اللہ کوئی انتظام فرما دے گا تھوڑی دیر گزری انصاریہ عورت نے ایک پیالے کے اندر تھوڑا کتنا دودھ کتنا پیالہ ہوئے گا کہ وہ اندر آدھا کلو دودھ ہوئے گا یا 3 پا دودھ ہوئے گا حضرت کی خدمت اندر تحفہ تن بھیجے آئے اللہ دے نبی علیہ السلام فرماتے نے ابو ہریرہ کتھے جی یا رسول اللہ فرمایا بڑا میرے کو مفہوم پوچھ رہا سے آگے کیا آگے آئے رجرت کے دودھ کی روی اللہ دے پیارے پیغمبر نے ابو ہریرہ کو قریب بلایا ابو ہریرہ بڑے شوق نال قریب آئے آپ فرمانے کے ابو ہریرہ ٹھہر جا پہلے میرے اصحاب صفہ نو بھی رہ گیا میرے طالب علمانو رہ گیا اصحاب صفہ کی 80-85 دے 30 علماء صحابہ آپ کو قرآن پڑھنے والے اصحاب صفہ دا چبوترا آج بھی مسجد نبوی اندر موجود ہے جتے صحابہ بیٹھ کے قرآن پاک پڑھیا کرتے سن اور اللہ کی قسم مسلمانوں اصحاب صفہ دے چبوترے تے جا کے نفل پڑھو یا قرآن پاک پڑھو وہ دی لذت ہی اپنی اللہ اکبر اللہ سب لوگ ہوتے جانا نصیب فرما دے اللہ ان کے ویزے کھل رہے ہیں الحمدللہ ان کا بحال ہو رہی
دے نال پیر رکھن جگہ نہ ہوئے، اللہ ایسا منظر پھر دیکھنا نصیب فرما دے، اللہ ساڑھے بھی ہوتے حاضری یقینی بنا دے، کہہ دے جانا آمین۔ جدا جدا دل کردہ اللہ دے گھر جانو، مسجد نبی اندر جانو، طرف پہ دلوں آمین کہا جے، اللہ سانو سب نو بار بار بیت اللہ اور مسجد نبی دیا حاضریاں نصیب فرما دے، آمین ثم آمین۔ آپ فرمانے کے اصحاب صفہ نو لے کے اصحاب صفہ 80-85 دے قریب طلباء آ گئے، آپ فرمانے کے ابو ہریرہ پیالہ پکڑ لے تے میرے صحابہ نو پلانا شروع کر دے۔ ابو ہریرہ حیران ہو گئے کہ ایتا نہ مفہوم میں پوچھ لیا سا تے دودھ پین واسطے صحابہ نو اللہ لے آئے، حیران ہو گئے، لیکن حکم نبوی سی ایڈی تعمیل بھی ضروری سی، ایک سائڈ تو شروع ہو گئے، صحابہ نو پلان لگ گئے، صحابہ دودھ پی رہے ہیں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں اڈیاں چک چک دیکھا کہ پیالہ پیالے جو دودھ مک گیا ہے کہ نہیں بچ نہیں کچھ گیا ہے، مگر صحابی رج رج کے دودھ پی رہے ہیں، پیالے بچے ایک قطرہ بھی دودھ دا کم نہیں ہویا۔ سبحان اللہ، 80-85 طلباء نے رج رج کے دودھ پیتا۔ آپ فرما لگے ابو ہریرہ تم یا تو رہ گیا ہے یا میں رہ گیا ہاں، سبحان اللہ، تو رہ گیا ہے یا میں رہ گیا ہاں، حضرت پہلے تسی پیو۔ آپ فرما لگے نہیں نہیں ابو ہریرہ بھوک تینوں زیادہ لگی ہوئی ہے، پہلے تم پی پہلے تم پی۔ حضرت ابو ہریرہ نے رج کے دودھ پیتا۔ آپ فرما لگے ابو ہریرہ اور پی۔ ابو ہریرہ نے پھر پیالہ منہ لگایا، رج رج کے پھر دودھ پیتا۔ ابو ہریرہ اور پی، پھر پیالہ منہ لگایا، پھر رج رج کے دودھ پیتا۔ ابو ہریرہ اور پی، کہہ رہے اللہ دے نبی جی قسم اس ذات دی جس نے تہانوں نبی بنا کے بھیجے ہے، میں تے نکو نک ہو گیا، میں تے رج گیا ماں۔ آپ فرما لگے ابو ہریرہ لیا ہوں میرے کو میری باری ہے، سبحان اللہ۔ مسلمانوں دیکھیا جے اسی دے کسی دا بچیا ہویا پانی پین واسطے تیار نہیں، کسی نال بیٹھ کے کھانا کھان واسطے تیار نہیں، یہ کہنا جی یہ جھوٹا ہو گیا ہے، پانی جھوٹا ہو گیا ہے، نا 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 نا، جھوٹا ہوندا جے جھوٹاں دا، جھوٹا جھوٹاں دا ہوندا ہے، مسلمانوں دا بچیا ہویا جھوٹا نہیں، وہ تے پاک چیز ہے، حلال چیز ہے، انہوں استعمال کرو کھاؤ۔ اللہ دے پیارے نبی اس پیالے دا منہ لگا کے پین لگے نے، جتھے 80-85 طلباء نے ہونٹ رکھ کے پانی دودھ پیتا ہے، پیالے نے منہ لگا کے دودھ پیتا ہے، اوتھی پیارے پیغمبر سب کو آخر دے اوتھے جناب پیالے نے منہ لگا کے دودھ پی رہے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ معجزات رسول، معجزات نبی۔ سنن ایک بات اور یاد آ گئی کہ جناب ایک کوڑی بندہ آیا سے اللہ کے نبی دے کول، حضرت بھوک لگی ہوئی ہے، میں آ رہا کے کھانا کھائیے۔ حضرت میں کوڑ چلیا ہویا، بدبو آندی ہے میرے جسم کو، کیڑے چلے ہوئے، کوڑ پیا ہویا، میرے دے کوڑ کوئی بٹھان واسطے تیار نہیں، تسی میرا بیٹھ کے کھانے کی دعوت دے رہے ہو۔ آپ فرما لگے کل معی وثق باللہ، میرا بیٹھ کے کھانا کھا تے اللہ پہ بھروسہ کر، مینوں بڑی امید ہے میرا بیٹھ کے کھانا کھائے گا اللہ تیرا کوڑ دور فرما دے گا، سبحان اللہ۔ اور ہویا بھی انج، حضور نال بیٹھ کے انہیں کھانا کھاتا، معجزات نبی، اللہ نے وہ کوڑ ہی دور کر دیتا، اللہ اکبر۔ معجزات نبی، معجزات رسول، بڑیاں نبیاں ترین باتاں سن، لیکن وقت بھی اوپر ہو گیا، معذرت چاہنا کہ 2-4 منٹ زیادہ ٹائم ہو گیا، لیکن ایمان کی تازگی ملی، ایمان کی بہار ملی۔ اللہ پاک سب کو اپنے پیارے نبی نال سچی محبت اور سچا پیار نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔